এইখানটায় হবে। হ্যাঁ, এই গেল। দেখো এবার দুটো সাইড ঠিকঠাক লাগছে। ऐसे तो सताए ना देखूं तुझको चैन आता है साहिबा नींदे नींदे आए ना रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहना आता है साहिबा বাহ, এই যে समंदर ঠিক मेरी आंखों में ঠিক रह লাগছে। गए हम দূরে যাও, आते এবার दূरे आते যাও। जाना तेरी यादों में रह गए ये पल की गवाही है हम रातों में रह गए जो वादे किए सारे बस बातों में रह गए बातों बातों में ही ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू तेरी तलब मुझको तेरी तलब जाना हो तू कभी रूबरू शोर शराबा जो सीने में है मेरे कैसे बयां मैं करूं हाल जो मेरा है मैं किसको बताऊं এই দূরে যাও, এবার দূরে যাও। ক্লোজে আসো। এই পাশটা দেখেছো, এই পাশটা দেখিয়ে দাও, ঘুরে যাও। ক্লোজে আসো। এবার এক্সপিরিয়েন্স বলো। ভয় লেগেছে? না, বেশি লাগেনি। বেশি লাগেনি? তুমি এবার আয়না দিয়ে দেখে নাও কেমন লাগছে। নাও, ভিডিও কন্টিনিউ করো। ভালো লাগে। ভালো লাগছে? রিভিউটা দাও। কোথা থেকে এসছো বলে দাও, আর কেমন আমি লাগছে। রামগড় থেকে এসেছি। আমার খুব ভালো লেগেছে, এক্সপিরিয়েন্স আমার খুব ভালো হয়েছে। আর হ্যাঁ, ভালো আছে।